हाय हेलो सांग मैंने केंता अच्छा आशा करूँ भलरे थे एटा आम मॉर्निंग टाइम रे ब्लॉग बनाऊे तो आपण मानक एटा तो इवनिंग पोस्ट बा तो समस्त को गुड इवनिंग एटा मुझे के 6 बजी थी बोधे उठी लेकिन मुझे जो नास्ता एटा बनाऊली से 6:30 होता कहीं आगु मत मुँह मुआ धोबार था तो यहाँ मुँह मुआ धोई एटा सेटा करूँ हो आधा घंटा पूरे टाइम तापर ये सुजी टी उपमा बनैबी बोली निकाटा सुजी उपमा बनवा लगी इटा करूँ लेकिन बीन्स भी देचे कि जान छुआ मैंने खाइबे कि नहीं बोली डाउट रे करूँ लेकिन जो टिफिन देली निका छुआ मैंने बीन्स पकई बोली निका नहीं खाइले जान काଣା कहबे खाली यदि फुलकोबी करती बोले खाई टमाटो देते खाई कि ग्रीन मटर देते स्नेहा नहीं खाए पुतलू नहीं खाए मटर जदि दब बोले ये मैंने ना एत बाछी बाछी खाऊन जे एत बड़ बड़ हेले फिर भी बाछी खाइबाटा आज तक भी जीवार नहीं किसी नहीं पूरा निका मत 3 जन मत पूरा परेशान करके रखी बोले समस्त जहाँ भी तुम भेजिटेबल तुम जहाँ भी कल निका 3 जन को टंटी आड़े जीवाने बाबू तो टिके रचे टिके केतले काଣା गोटे कुबी कुबा गोटे खुईदेले खाईदेसी लेकिन ना ये पुतलू कहीदेसी ती गो खाद्य खाऊचु काଣା खाऊचु छी इटा खाऊचु बोली जब कहीदेला बोले से बाबू आउ नहीं खाइबार एंता करदे पुतलू ना एंता करदे तापर बाबू के जो उठा से माने तो नास्ता धरिकी पलाले आ रेडी होकर से 2 जन पलैले टाइम थी 7 बजे से पलैले इताटा थीसी 8:30 तक है तो इता के फिर से माने जाई सारे ड्यूटी तांकटा सरला पर निका इता के उठावाके पड़सी तो ताके भितर तो टेकी आगे आनी पकई लेकिन इनो निका से मुँह मारिक बसी थाए शुईबी बोलिकी टिके गेलो कर दूसरी तार नींद पूरा भांगीगला सबुदिन ताकि एंता उठाब बोले निका आराम से भल से उठसी आउ मतलब शुईबाटा के भूली जाए आउ जब डायरेक्ट उठेबू आ चल ब्रश करबू चल स्कूल जीवू एंता बोले निका कांदे लेकिन उठे टे जब गेलो गुला करदेव बोले निका नींद पूरा छाड़ी जाए और पूरा एक्टिव हो जाए से तो यहाँ गोटे सकाल ड्यूटी सबुदिन तार बापा गेल हो कि मुई हुए कि पुतलू जी भी हो टे गेल हम तो ये पूरा रेडी हो गला तापर गोधे गुधा कर बोले गाधी कर जाएसी बोले ये गाधती कि तो संगे निका से भी गाधी देसी गाधी गुधा कर बेचारा रेडी होकर पठे पुठा देली आ से नास्ता निका जेन भी बनई से केबे भी घर बनाना नहीं निए ताकि खाली मैगी बनईदे निए आउ अलग जिन जहाँ भी देव निका कि खाएने सब फेरिक आनसी केक बिस्किट सकाଳେ डेली 20 टଙ୍କା गोटे थुआ तार लगी बोलिक तापर निका जेन मंगलवार दिन जाइए जेन खर्सी आनी निका एटा से खर्सी एटा एत स्मेल होता जे बापरे बापरे इटा निका गाँ मन के जेन खर्सी मिले से खर्सी तो अलग टे स्मेल है लेकिन इटा ना पूरा पानी पानीटा थिला और एत मतलब स्मेल जे पूरा मूड पागल एटा मुझे हाथ रे तो मोर जीवन में मुझे बुलाए नहीं सत हाथ रे तो करे नहीं लेकिन जदि भी नाई गंता बोले हाँ हाथ रे भी करदेव लेकिन यार एत गंतला जब बाड़ी गुटे बुले बोले देखली मेल्ट करवा लगी नहीं है तापर निका फिर एथर खुंकी झाड़ू रे ऊपर केंची 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 पानी भर्ती देली आ केंची केंची देली जेनता निका मेल्ट है तापर एटा ढाली दउजे ढालना पूरा सुंदर दिशु जे द्वार में नहीं बोले नहीं कहवा लेकिन ना एत स्मेल जे स्मेल भितर रहीकि करवाटा बहुत मुश्किल है गुटे गुटे गाई माने गाई में सबके गाई बलद गुटे के सबके गाई बोलছে सॉरी जहाँ भी बुझन लेकिन गुटे गुटे डाने क्या एत केंता केंता लेट्रिन करथबे जे एत तांकर गंधुथवा जे कहना न पूरा मूड खराब हो जाएसी आम एबे आंटी घर के जाइली कदली पतर आणवा लगे आम घर तो कदली पतर ना आंटी घर के कदली पतर आणवा लगे जाइली तो आंटी भी कहते जे बुआ खरसी आनी जे एंता गंधुला जे रही नहीं होता मैं बाहर टिके ढाली लेकिन घर भीतर के तार गंध आसूला बोली कहते हाँ आंटी आमटा भी एंता होता बोलिक मेरा कहते लेकिन घर के आमर गंधा गंधी नहीं होता है लेकिन गंधुला खपटे लेकिन मीन हाथ भी लगेने हाथ लगाब बोले तो आ दिन जाक खाना खाइबा लगे भी भल लगे खाली यहाँ शुभ बोलिक दवा कथा दिया होचे लेकिन यहाँ गाँ गाई बलद मैंने काଣା कि से पेज कुंडा खान से एत स्मेल नहीं हुए लेकिन इनटा मैंने बहुत इमाने तो जोरी फोरी एटा सेटा जहाँ पाले खाई दूसर काଣା ना स्मेल हेले हेबा तो यहाँ ढाली दे दुआर ढालला पर एटा तार लुक सुखी आटा पानी ढाल दीजिए इन आ जदि आउ टिके जदि खर्सी मिली थी बोले मुझे ई द्वार के भी पूरा कंप्लीट कर देती लेकिन मुझे नहीं जानी न खाली दिने गोटे के जिमी देखमी जदि मिलला बोले आनमी आन ढाली देमी तो मुई किड़े भकुआटा गोटे देख इने टिके बागे जेन हाथे बागे छाड़ी इटा नहीं छाड़ी इटा कंप्लीट कर देती कि लेकिन मोर एत अकल नहीं बोले सतता कभी कि मतलब एत बुद्धि नहीं है जे ई खंडा पूरा कंप्लीट करदेवी लेकिन मैं खाली तुलसी गछ जगह के तुलसी गछ करदेली इनटा इटा करदेली लेकिन जितकी होता भी होता लेकिन मैं मोटा आगे टे करदेली से सारला निका कपड़ा मैंने जिते थी भांगा भुंगी भांगी भुंगा कर चौथी दिन मोर डेली शाढ़ी मैंने कटन ओनली कटन ये अच्छी तापर जैकेट मैंने काଣା के भांगमी हिंदा तो समस्ते पिंधुन सब चेयर पर जैकेट घर गुड़ा पुछवा कथा पुछी देली आउ से छुआ मैंने मोर हजबैंड से मैंने जीवे तो 9 बाजी जाए 9टा पर नहीं सब मुझे कली कहीं थे बोले माड़ी मुड़ा देवे पुछा पुछी कले तो से मैंने गला पर सब बेडसीट फेडसीट झाड़ाझुड़ी कली झाड़ू पोछा कली तापर बासन बुसना धोइबार अच्छी तापर जाकर गाधबी फिर टिके जीवार अच्छी मत बाजार मार्केट
ଆଉ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଲା ଆଣିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ପିଆଜ ଶାଗ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ପିଆଜ ଶାଗ ବେଲେ ନିକେ ଆମେ 3 ଟାକା ଡେଗୁଥିସି କାହିଁକି କାଟଲା ବେଲେ ଏତେ ମିର୍ଚା ମୋତେ ପୁରା ଲାଗ୍ସି ଯେ କି କହନା ନା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିସି ଖାଲି ଭ ଭ ହେଥିଲାଗି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ପିଆଜ ଶାଗ ବିଲକୁଲ ମୋତେ 1% ଭଲ ଲାଗେନି କାଟବା ଲାଗି ହଁ କିଏ କାଟିକି ଦେଲେ ସିନା ରାନ୍ଧିଦେମି କି କିଏ କାଟିଦେଲେ ସିନା ଖାଇମି କି କାଣା ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜେ କାଟିକି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଖାଇତି ମୋତେ 1% ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି କାଟୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଦିନେ ଆଣବ ଯଦି ପିଆଜ ଶାଗ ବୋଲେ ଫିକି ଦେମି ବୋଲୁଥିଲି ଏତେ କାନ୍ଦିଛି ଆଜି ଯେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖର୍ସି ଲିପି ଲୁପା ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ସବୁ ତାରପରେ ନେଇକି ଆମେ ଡାକିଥିଲି ଟିକେ ମୋର ଆଇବ୍ରୋ ଟିକେ କରିଦେବା ଲାଗି କାରଣ ଆମର ମୁଇଁ ପାର୍ଲର ବୋଧେ ଫେର ବି କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମ ପିଣ୍ଟୁର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାଣା ସ୍କ୍ରବ୍ କି କାଣା ଗୋଟେ କରବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ତାପରେ 3 ବରଷ କି 4 ବରଷ ହେଲାଣି ପାର୍ଲରର ମାଟି ବି ନାଇଁ ମାରବାର ପାର୍ଲର ଯାଇକି ମୁଇଁ କିଛି ବି ଫେସିଆଲ୍ କି ବ୍ଲିଚ୍ କି କାଣା କିଛି ନାଇଁ ହେବାର ଖାଲି ଆଇବ୍ରୋ ଟିକେ ଟିକେ କରସି ସେଟା ବି ଘରେ କରସିମି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆଇବ୍ରୋ କଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତୁଣ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ସ୍ନେହା ନିଆ ସ୍କୁଲରୁ ଆସନ୍ତୁ ନୁହେଁ ମୋତେ ଫେର ନେଇକି ବଜାର ଯିବାର ଟିକେ ଅଛି ବଜାରରୁ ଯାଇକରି ଅଧା ଜିନିଷ ଆଣିଛେ ଆଉ ଅଧା ବାକି ଅଛେ ମତଲବ ଫୁଲା ଯେନ୍ ଏଇଟା କାଣା କାଣା ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୂଳାମୂଳି ଫ୍ରେଶ୍ଟା ମିଲ୍ସି କିନି ତ ହେଟା ମାନେ ଆଣି ଉଣା କରିଛେନ୍ ଲେକିନ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସେ କାଣା ବୋଲନ୍ ଯେ ସୁଜି ଏଇଟା କାଣା କାଣା ଅଛି ଆଣବାର ଆଣମି ତ ସେଥିଲାଗି ଫେର ଆଉଥରେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆଉ ସବୁ କାମ ନିଜେ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଦୁକାନ ପଳାଲେ ତାପରେ ଫେର ମୋତେ ଫେର ଛୁଆ ଫେର ଆଣି ଯାଇଥିଲି ସେ ଭିତରେ 12 ବଜେ ଇଆଡ଼େ ଘର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଇଆଡ଼େ ଆଜି ବୁଧବାର ଏତେ କାମ ମୁଇଁ ପୁରା ଆଜି କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦା ପକେଇଥିଲି ନା ଜାଣିଛନ୍ କି ମୋର ଇଆଡ଼େ ହାତ କାଟୁଛି କେତେ ଜୋରସେ ପୁରା ଏତେଟେ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଯେ କାଣା କହିମି ପୁରା ମୁଇଁ ଆଜି କାନ୍ଦିଲି କେତେରେ ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ତୁମେ ଯଦି କାହାକେ ଯଦି କିନା ଭଲ ଭଲା ପାଉଛ କି କିଏ ଅଛି ଯଦି ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ଗୁରୁବାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର କସମ ତୁମେ ଆଣି ପକ ମୁଇଁ ଭାଇ ଏଇ ଜୀବନରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇବି ମୁଇଁ ଏତେ କାମ ଦାମ କରି ନାଇଁ ପାରେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ମୁଇଁ ଏତେ ଆଉ କରି ନାଇଁ ପାରେ ବୋଲିକି ଆଜି କହୁଥିଲି ଯେ କିଏ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସିନା ଆଣିମି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାଇବ୍ରୋ କରି ସାରିଲା ପରେ ନେଇକା ଟିକେ ହେଠୁ ଫେର ତୁଣ ବସେଇ ଯେ ନେଇଥିଲି କାଁ ଟିକେଟା ଫେର ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ କରୁଥିଲି ଆଉ ଡାଲି ବାସିଟା ଅଛି ନେଇ ରାନ୍ଧିନ ଆଜି ଡାଲି ମୁଇଁ କାରଣ ଡାଲି କାଲି କରିଥିଲି ଯେ ନେଇକା ଟିକେ ବେଶୀକିରି କରିଦେଇଥିଲି ତ ସେ ଡାଲି ରଖିଦେଇଛି ଟିଫିନରେ ସେଟା ଗରମ କରିଦେମି ତ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ କାଣା ଯେ ଶାଗ ପିଆଜ ଶାଗ ଆଉ ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସେ ମୂଳା ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ବନାମା ଭଲସେ ଏବେ ତ ମୋତେ ଖାଲି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇଦେମି ମୋତେ ଏଇ ସିଜନ୍ର ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ନେଇକା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କରମି ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ଖାଲି କିଚେନ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପୋଛାପୋଛି କରମି ଲେକିନ୍ ଏବେ ନେଇକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ସାରା ବାସନ ଫେର ପଡ଼ବା ବାସନ ଧୋଇଦେମି ତାପରେ ମୋତେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଣା କାଣା ଆଣବାର ଥିଲା ସବୁ ଯାଇକିରି ଆଣଲି ନ ଏବେକା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 4ଟା 1 ଲେକିନ୍ ଏତ୍କି ଭିତରେ ମୁଇଁ ଆଣଲି ନ ଖାଲି ବାସନ ଧୋଇମି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇକିରି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେମି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ ତକ ଏଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେମି ବୋଲି ଭାବିଛେଁ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କାଲି ଗୁରୁବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ମୋର ମା ଗୁରୁବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣି ଦେଇଛେ କିଣି ଦେଇଛି ବୋଲେ ବାଛି ଦେଇଛେ ମୋତେ ଆସି ଯେନ୍ ଏବେ ନେଇଥିଲା କାଁ ବାଛି ଦେଇଛି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମଠି ଯେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଥିଲା କାଁ ସେଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକା ସେଟା ହେନ୍ତା ମୋତେ ଆଉ ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା ପିନ୍ଧବା ଲାଗି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ ସେ ଶାଢ଼ୀକେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ନାଇଁ ପିନ୍ଧବା ତ ମଝିରେ ଏବେ ଦିନେ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ପୂଜା କରୁଥିଲି ତ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥର ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଛେ ଲେକିନ୍ ମୋର ମା ବାଛି ଦେଇଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ତ କାଲ୍କେ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ମୋର ମା ଯେ ହେଟା ଭଲ ଦିଶବା ବୋଇଲା ତ ସେଟା ଆଣିଛେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ଆଗ୍କେ ଦେବାର ଅଛି ଦେମି ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ଲେକିନ୍ ଏବେ ଡେଲି 2ଟା ଦେମି ସକାଳ 9 ବଜେ ଗୋଟେ ଦେମି ଆପଣମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ପ୍ଲିଜ୍ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର 5 ବଜେ ଗୋଟେ ଦେମି ଯେତେ ବି ଦୁନିଆର କାମ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦେବି ମତଲବ ଦେବି ହେଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ପୁରା କାମରେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି ନା ଏଇଟା ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାରି ପରେ ମୋତେ ବାସନ ଧୋଇବାର ଅଛି ପୂଜା ବାସନ ଘରର ଅଇଁଠା ବାସନ ସବୁ ଫେର ଧୋଇବାର ଅଛି ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଫେର ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ମାର୍କେଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।